Estamos frente a la esclusa de Miraflores. Vamos a ingresar en el carril del lado oeste. Lo sé porque en la pared central hay una flecha apuntando hacia ese carril. Eso es lo que le indica a la nave cuando va acercándose hacia cuál de los dos carriles debe ingresar. Nosotros vamos a ingresar a la esclusa, nos vamos a amarrar a la pared o a un remolcador que ya puede estar allá adentro y se van a cerrar las compuertas de la esclusa detrás de nosotros. Vamos a quedar sellados dentro de una cámara hermética a la que no podrá entrar ni salir agua si no se le permite. En las paredes a ambos lados nuestros hay ductos de 18 pies de diámetro por los cuales el agua fluye desde el nivel superior, que sería el lago Miraflores después de la esclusa, hasta el nivel inferior, que sería el nivel del mar. Los ductos, si usted mira una sección cruzada de la pared, son del diámetro de un túnel de un ferrocarril, así de grandes son. Ellos están conectados a 100 orificios en el piso de la cámara. Nuestro, al igual que las compuertas, se sellarán, que no podrá salir agua de la cámara. Luego se abrirán las válvulas que dan hacia el frente nuestro. El agua del nivel de la siguiente cámara está a 16 metros por encima de nuestro nivel. A través de los orificios en el piso de la cámara e ingresará a la misma. Como no puede salir de la cámara, el nivel va a subir. Tenemos elevado 8 metros. Cuando se iguale el nivel en ambos lados, dejarán de moverse el agua, abrirán las compuertas adelante y ya habiendo completado el primero de 3 escalones necesarios para llegar hasta el lago Gato. Un proceso realmente sencillísimo, nada extraordinario, nada de emocionar si llegar a casa es visitar. No hay bombeo de agua, el canal no tiene bombas para mover el agua, todo es hecho por gravedad y el principio de los vasos comunicantes. El agua siempre monta su nivel más bajo. Abriendo y cerrando la combinación de válvulas adecuada, se logra que el agua fluya en el sentido que quieren que vayan en el momento en que quieren que ocurra. Lo impresionante es a la escala en que se logra. Estamos hablando de llenar la cámara con 104 millones de litros de agua. El movimiento de esa cantidad de agua toma solamente 8 minutos. Eso sí es impresionante cuando se toma en consideración que es la misma manera en que se viene realizando el proceso desde hace más de 98 años cuando se inauguró el Canal de Panamá. In the chamber, there's already one or maybe 2 or 3 more vessels. I can't see quite clearly, but there's already a couple of vessels in the chamber. We're gonna either tie up to the wall or tie up to one of them. The yachts or the fishing boat is coming in behind us. They're gonna be tying up to us. That's why they were outside waiting for us, because they are waiting for us to be able to tie up. Once we're all in the chamber, they're going to close the minor gates behind us, and we're going to be trapped inside a watertight chamber. Now, in the walls, left and right, there's huge ducts or culverts 18 feet in diameter that run the length of the structure from sea level here up to the level of Lake Gatun ahead of us. Well, actually up to the level of Lake
Miraflores, which is a small lake in between the two Pacific side locks. If you look at a cross-section of the walls, those culverts look like a subway tunnel. That's how big they are. The water will move from high level to low level through those culverts. The culverts are linked to 100 manhole-type openings on the floor of a chamber, each of them 4.5 feet in diameter. They let out on the floor, 100 of them. It is through these openings that the water will come in or escape from the chamber. It all happens below the surface of the water on the floor of a chamber. These are the gates that are going to be swinging to close behind us. At the same time they close the gates, they will also close steel valves that are set inside the culvert next to the gates. So in the culvert, they're shut off the valves behind us, they'll close the gates, water won't be able to escape. And if you look ahead of us, the minor gates in front of us are holding the water back from the upper chamber, which is right now at 54 feet above sea level. So the water level at the other side of those gates in front of us is practically to the rim. With the gates and valves behind us closed, they'll open up the valves next to the gates ahead of us. And the water will automatically start to transfer through the culvert, and it will come into the chamber from beneath us, bringing the level up in the chamber. Since the water coming in won't be able to escape, the level will rise. We're going to go up 27 feet. At the same time, the level of the chamber ahead of us is dropping 27 feet. Water is basically going to be transferred from one side of the gate to the other. When the level equalizes on both sides of the gates ahead of us, water will stop flowing. They'll open up the gates ahead of us, and we will move on to the next stage, having completed the first out of 3 steps needed to get to the level of Lake Gatun.